এক গ্লাস জল দাও তো। আরে গ্লাস উপরে ধরো, আরে কলের মুখে ধরো, আরে ওই মুখে না। পরীক্ষায় প্রশ্ন আসছিল প্রতিবেশী কাকে বলে, আমি লেখা দিয়ে আসছি। পরের দুঃখে জলে বেশি, অন্যের দুঃখে খুব খুশি, শোনে কম রটায় বেশি, পেছনে বাস সামনে হাসি, তাদেরকেই বলে প্রতিবেশী। हुआ हमें भी प्यार हुआ, मुलाकात की है घड़ी अब কি হয়েছে? মাথা ব্যথা করতেছে। কোথায়? আমরা সেই গিল, দরজা খোলেন। দরজা কে খুলবো? আপনার সাথে কথা আছে। আপনারা কয়জন আছেন? 3 জন। আপনারা নিজেরা কথা বলার সময় নেই। আরে বৌদি না? না, তোর মা। ও বাবা দেখো, মা দুপুরবেলা কার সাথে প্রেম করতে যাচ্ছে। তুই শালা মরবি। দাদা পাবো না, শরীর বড় পাবো না, দাঁড়িয়েছি হাসপাতালের লাইনে, 2 হপ্তার বেশি ছুটি চাইতে। সুতি শাড়ি তোরা কাটা এক হাতে তার সন্তান। এই পাশের বাড়ি ওইটা তুমি কি ফেলাইলা? লাভ লেটার ফালাইছি, চুট মারানি দ্বারে সকালবেলা টমেটো চাইছি, দেয় নাই। এবার বুঝ। সর্বনাশ, এখন তো আমারে সন্দেহ করবে। আরে অপেক্ষা করো, দেখো কি হয়। তুমি স্যার, আমি জীবনে কোনোদিন কোনো মাইয়ের দিকে ওইভাবে ভিডিও দেখাচ্ছি, সব দিছি, তুমি কাও। এই জলটা ভরা হয়েছে, এই গামলায় জলটা ভরে দাও। এ মা, এইভাবে সোজা করে। मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो अकेले जाती हूँ, मेरा पति देव साथ में नहीं आते। क्यों नहीं जाते? उनको बोलते तो शादी में आए थे कि नहीं? तो बताओ, फेरे जब पड़े थे तब आपके साथ थे कि नहीं? क्या मैं अकेले ही घूम ली, चाई माई चाई माई। आपके पति आपसे बातचीत नहीं करते कुछ? बहुत कम करते हैं। तो ऐसे ही गुमसुम रहते हैं? हाँ, हर हफ्ते। अच्छा, समस्या देखो क्या है, आपके पति कम बात करते हैं, आपको दिक्कत है। जिनके ज्यादा बात करते हैं उनसे वो भी परेशान है। तो आदमी करे तो करे क्या? तो केवल दुकान से घर। हाँ। बहुत सीधे नहीं है आपके पति? बहुत ज्यादा ही है। सीधे हैं? हाँ। तो अच्छा है, तो आपको दिक्कत है? नहीं, कहीं तिगड़म वाला चाहिए था क्या? मेरे जन्म में भी ऐसी वाला चाहते हैं, कुछ अपडेट चाहते हैं? अपडेट वर्जन चाहते हैं? बताओ क्या चाहते हैं? नहीं गुरुजी। भगवान से बोलना कि थोड़ा पति मिले ऐसी टाइप का, थोड़ा एडवांस अच्छा रहे ना।